बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु पर ईमान लाओ तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यीशु पर ईमान लाने से निजात मिलती है। लोग उसको सिजदा करते रहे, मजूसी उसको सिजदा करते रहे, अंधे जब शफा पाते तो उसको सिजदा करते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है फरिश्तों ने उसको सिजदा किया और खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि वो इब्राहिम से भी पहले था, वो यूहन्ना से भी पहले था। खुदा का कलाम यूं फरमाता है उसको खुदाए कादर कहा गया, उसके मुतालिक कहा गया कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। और खुदा का कलाम यूं फरमाता है कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ये तमाम चीजें यीशु मसीह में हमें मिलती हैं। और यीशु मसीह ने कहा मैं सुलेमान से बड़ा हूं, यूना से बड़ा हूं, हैकल से बड़ा हूं, और बहुत से नबियों ने मेरे बारे में ख्वाहिश की, आरज़ू की। ये तमाम तस्वीरात किसी एक में है तो मुझे बता दो, लाओ सामने हम भी देखें। ये यूहन्ना को कहा गया है, शागिर्दों से यीशु ने पूछा कि तुम बियाबान में क्या लेने गए थे? देखने गए थे, आवाज आ रही थी बियाबान में, तुम क्या गए थे? क्या नबी को देखने गए थे? और यीशु ने यूहन्ना के मुतालिक क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं नबी से बड़े हो। लेकिन ये जो नबी से बड़ा है, ये जब यीशु को देखता है तो पता क्या कहता है? मैं तेरी जूती का तस्मा खोलने के सब बोले के हालेलुया। जब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील 12वां बाब, उसकी 6वीं आयत में लिखा है मैं तुमसे कहता हूं, 12वां बाब 6वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। यीशु मसीह ने अपने मुतालिक क्या कहा? जहां वो है जो किससे बड़ा है? और बाइबल मुकद्दस में लिखा है घर का बनाने वाला घर से क्या होता है? बड़ा। जिसका घर हो वो अपने घर से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा। और हैकल किसका घर है? खुदा का घर है। और यीशु अपने मुतालिक क्या कह रहा है कि मैं इससे बड़ा हूं, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या कह रहा है? बात समझ रहे? शयातीन भी ईमान रखती है। तू ईमान रखता है तो ये अच्छी बात है, तू ईमान रखता है कि वो है। लेकिन देख, शैतान भी ईमान रखता है, शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। और तुझ में और शयातीन में कोई फर्क नहीं, क्योंकि शैतान भी ईमान रखता है, तू भी ईमान रखता है। लेकिन तुझ में और शैतान में कॉमन चीज ये है, शैतान उसका फॉलोअर नहीं है और तू भी उसका फॉलोअर नहीं है। आमीन। हम मसीह लोग ना सिर्फ उस पर ईमान रखते हैं, बल्कि उसकी पैरवी भी करते हैं। आमीन। उसकी तालीम को भी मानते हैं। आमीन। हम में और तुम में यही फर्क है, और यही फर्क जो है खुदा के हुजूर में नमाया है कि हम जो है ना सिर्फ उस पर ईमान रखते हैं बल्कि उसकी पैरवी भी करते हैं। हम ना सिर्फ उस पर ईमान रखते हैं बल्कि उसकी तालीम को भी मानते हैं, क्योंकि फर्क इसे साबित होता है कि जब हम उसकी तालीम को माने। सिर्फ आप ये कहकर बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम भी तो ईमान रखते हैं। जब तक हम ईमान न रखें हमारा ईमान कंप्लीट नहीं है। लेकिन खुदा ये कहता है, कलाम ये कहता है, अगर तुम ईमान रखते हो तो कौन सी बड़ी बात है। शैतान भी उसकी प्रेजेंस पर, उसकी एग्जिस्टेंस पर ईमान रखता है, लेकिन उसकी पैरवी नहीं करता। आप में और शैतान में कोई फर्क नहीं। 30वीं आयत, और मैं बाहर लाकर कहा सूबेदार ने, आए साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं उनका मकसद, उनकी इबादत करने का एक ही मकसद है, और वो क्या है? निजात। आमीन। एक आदमी दौड़ा चला आता और यीशु के पास आता है, कहता है मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, निजात पाऊं। और सूबेदार भी कहता है मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। आगे शागिर्द क्या कहते हैं? उन्होंने कहा खुदा यीशु पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। साथ बोले कि हालेलुया। किस पर ईमान ला? किस पर ईमान ला? खुदावंद यीशु पर ईमान ला और तू और तेरा घराना क्या करेगा? खुदावंद यीशु पर ईमान लाने से कौन सा ऐसा नबी, कौन सा ऐसा रसूल, कौन सा ऐसा मुकद्दस गुजरा है जिसके बारे में किसी दूसरे ने कहा हो, जिसके बारे में उसके फॉलोअर ने कहा हो कि उस पर ईमान ला और तू निजात पाएगा, सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। आमीन। क्या कभी किसी के बारे में ये कहा गया है? हिस्ट्री उठा के देख ले, मुकद्दस अवराक को उठाकर देख ले, किसी के बारे में ये कहा गया। लेकिन यीशु के बारे में ये कहा गया कि यीशु पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। शरीयत का ये हुक्म है कि खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुकद्दसों को या फरिश्तों को सिजदा किया गया तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, हमें सिजदा ना किया जाए, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं।
لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا گیا تو یسوع مسیح نے سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا. آمین. بائبل مقدس میں جب متی کی انجیل 2 باب پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے کہ مجوسیوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا. مجوسیوں نے سجدہ کیا. اور پھر جب یوحنا کی انجیل 9 باب 38 آیت پڑھے تو وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے جنم کا اندھا جب آنکھیں پا لیتا ہے تو یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے. متی کی انجیل 28واں باب اس کی 9ویں آیت لکھا ہے دیکھو یسوع ان سے ملا اور ان سے کہا سلام. ان سے ملا 11 شاگرد ہیں. انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سب بولیں گے کیا کیا؟ اور سجدہ کرنے والے یہ سب کے سب پتہ کون ہیں؟ یہودی لوگ ہیں. آمین. اور مردگی کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں اور یہودی کسی کے آگے. اگر اس کو اور کلیئر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہودی کسی انسان کے آگے سجدہ نہیں کرتے. لیکن جب انسان سے بڑھ کر کوئی سامنے ہو اور اپنی زندگی میں اس کو دیکھ لیا ہو تو 11 کے 11 ایک دن ہو کر متفق ہو کر 11 کے 11 سجدہ کرتے ہیں. آمین. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا 2 نے سجدہ کیا اور دوسرے کہا نہیں ہم دیکھ تو لیں. اس نے کہا ہے کہ نہیں انہیں پتا ہے کہ جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ کون ہے. متی کی انجیل 13واں باب 17ویں آیت. میں چاہتا ہوں اس طرح کے میسجز چرچ میں ہونے چاہیے تاکہ چرچ کو پتا ہو. 13واں باب 17ویں آیت 16ویں آیت سے پڑھتا ہوں. لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی. بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی. نبی اس کو دیکھنے کی اس کو سننے کی آرزو کرتے رہے. بہت سے نبیوں کو اور بہت سے راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھے مگر نہ دیکھا اور جو باتیں تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنی. کیا کسی کے متعلق ایسی بات لکھی گئی ہے؟ کیا نبی کسی کو دیکھنے کی آرزو کرتے رہے تھے سوائے میرے خداوند یسوع مسیح کے؟ آمین. اور آج بھی پوری دنیا چاہے اس کو اپنا خداوند مانتی ہے یا نہیں مانتی, پوری دنیا جو خدا پر یقین رکھتی ہے ایک چیز پر متفق ہے کہ جو آئے گا وہ خداوند یسوع مسیح ہوگا. ساتھ بولیں ہاللویا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ خدا سے باتیں کیا کرتا تھا. آمین. جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترتا تھا تو اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا. ایسے ہی ہے, اس کا چہرہ کیا ہوتا تھا؟ چمک رہا ہوتا تھا. موسیٰ خدا سے باتیں کرتا, دن رات باتیں کرتا اور خدا کا کلام یوں فرماتے ہیں کہ 40 دن تک خدا کی حضوری میں ٹھہرا رہتا. اور جب وہ خدا کی حضوری سے واپس آتا اپنے لوگوں کے درمیان تو اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا, اس کی سکن, اس کی جلد چمک رہی ہوتی اور اس کا چہرہ چونکہ چمک رہا ہوتا لوگ ڈر جاتے, چونکہ لوگ ڈر جاتے تھے اور موسیٰ اپنے چہرے کو چھپا لیتا تھا. میں یہ چیز مجھے بڑا متاثر کر رہی تھی. لیکن جب میں نے اس کو پڑھتا رہا, میں اس کو سوچتا رہا اور پھر میں نے کہا اصل میں موسیٰ جس سے باتیں کر رہا تھا اس کا چہرہ چمک رہا تھا. سب بولیں گے ہاللویا. سب بولیں گے ہاللویا. سب بولیں گے ہاللویا. کیوں؟ میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل 7واں باب پہلی آیت. لکھا 6 دن کے بعد یسوع پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت, کس کی صورت بدل گئی؟ کس کی صورت بدل گئی؟ اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا. کیا ہوا؟ یسوع مسیح کا چہرہ سورج کی مانند چمکا. موسیٰ نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ یسوع کا چہرہ موسیٰ کی وجہ سے چمکتا تھا, بلکہ ایسا ہے کہ موسیٰ کا چہرہ یسوع کی وجہ سے چمک رہا ہوتا تھا. آمین. سب بولیں گے ہاللویا. یسوع مسیح کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہوگی. موسیٰ تو اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹتا, اس کی چمک جو ہے چھپ جاتی, لیکن جس کی وجہ سے چہرہ چمکتا ہے اس کی پوشاک بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے. آمین. سب بولیں گے ہاللویا.
20वां बाब और उसकी 28वीं आयत। तोमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। और मैं ये बताता चलूं, जब गैर कौमों को ये रेफरेंस दिया जाता है कि कहां पर यीशु को खुदा कहा गया, जब ये रेफरेंस दिया जाता है तो वो ये कहते हैं ये तो मुहावरा है। जिस तरह हम कहते हैं ओ माय गॉड, ये तो वो मुहावरा है। लेकिन मैं ये बताना पसंद करता हूं कि बाइबल मुकद्दस में जो ये कह रहे हैं ये मुहावरा है, पूरी की पूरी बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से मुकाशवा तक ये मुहावरा, अगर ये मुहावरा तो किसी ने नहीं बोला। अगर ये मुहावरा है तो ये मुहावरा किसी ने नहीं बोला। किसी ने ये नहीं कहा आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, क्योंकि ये उस वक्त ये मुहावरा नहीं था। मुहावरे बनते रहते हैं। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से मुकाशवा तक किसी ने ये मुहावरा नहीं कहा। और ये बोलने वाला कौन था? ये यहूदी था। चूंकि वो मानना नहीं चाहते, इसलिए वो इस तरह की दलीलें